Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme Terra, où vous allez découvrir les secrets de l'environnement. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme Terra, où vous allez découvrir les secrets de l'environnement. À présent, une tournée dans la presse écologique locale et internationale. Réchauffement climatique, 600 chercheurs réunis pour rafraîchir les villes. Ils seront près de 600 scientifiques en provenance de 60 pays à se réunir cette semaine à Toulouse pour évoquer les manières de limiter l'impact du réchauffement climatique sur les villes. Comment éviter que les villes deviennent invivables à cause du réchauffement climatique? C'est la question que vont se poser cette semaine, de lundi à vendredi, près de 600 scientifiques venus de 60 pays lors de la 9e conférence internationale sur le climat urbain. Le fait de manger des fruits, des légumes et des céréales réduit la possibilité d'être attaqué par le diabète. Des nutritionnistes conseillent les adolescents à suivre un régime alimentaire qui dépend des légumes, des fruits et des céréales. Selon eux, ce système alimentaire les protège du diabète et de l'obésité. Ils ont ajouté que les enfants moins de 5 ans ne doivent pas dépasser 5 cuillères de sucre par jour, alors que ceux qui ont entre 12 et 18 doivent se contenter de cette cuillère. À 4 mois de la conférence de Paris sur le climat, la France a appelé lundi les politiques à chercher des compromis dès maintenant en recevant le représentant de 45 pays pour une réunion visant à accélérer les négociations en vue d'un accord contre le réchauffement planétaire. Plus de détails dans un commentaire. À 4 mois de la conférence de Paris sur le climat, la France a appelé lundi 21 juillet les politiques à chercher des compromis dès maintenant en recevant des représentants de 45 pays pour une réunion visant à accélérer les négociations en vue d'un accord contre le réchauffement planétaire. Ces 2 jours, nous allons essayer d'accélérer la marche vers l'accord,
a dit le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, aux responsables d'une quarantaine de pays, ministres et chefs de délégation, réunis à l'invitation de la France et représentant l'ensemble des coalitions régionales parties à la négociation. Le taux est compté car il reste 10 jours de négociations formelles avant la conférence de Paris qui réunira fin novembre 195 États sous l'égide de l'ONU. Lors du dernier round pour parler officiel à Bonn en juin, les délégués ont peu avancé sur le texte de négociation, un document long et confus intégrant encore toutes les options possibles. Une version amnistie est rationalisée à être présentée le 24 juillet par les deux co-présidents des débats qui devrait servir de base des discussions à la prochaine session du 31 août au 4 septembre à Bonn. La communauté internationale s'est fixée en 2009 l'objectif de contenir la hausse du thermomètre mondial sous les 2 degrés centigrades, seuil charnière si le monde veut éviter des impacts graves et irréversibles pour les sociétés comme les écosystèmes. Comme pour rappeler l'urgence des mesures, l'agence météorologique américaine a publié lundi un nouveau rapport soulignant que le premier semestre 2015 avait été le plus chaud jamais enregistré sur la planète, avec des températures records à la surface terrestre et maritime. Le milieu environnant est empli de choses rarissimes qui, grâce aux recherches des scientifiques, on commence à en deviner la cause. Dalia Karam nous dévoile un des mystères de l'environnement. Des milliers de petites boules vertes ont été observées sur la plage australienne de Dee-Why, au nord de Sydney. Si certains ont évoqué des hypothèses folles, leur origine serait bel et bien terrestre, explicable selon les scientifiques. Avec ses étendues de sable fin à perte de vue, la plage australienne de Dee-Why, située au nord de Sydney, est un lieu incontournable pour tous les baigneurs et surfeurs de la région. Mais les habitués du coin ont rapporté une étrange découverte, de manière tout à fait inhabituelle. La côte a été recouverte de part et d'autre de milliers de petites boules vertes échouées durant la nuit. Beaucoup ont plaisanté en les définissant d'œufs d'alliance, de boules de poils extraterrestres ou encore d'ovnis, objets flottants non identifiés. Toutefois, la réalité est un peu moins fantaisiste, ont corrigé les scientifiques. En effet, il s'agit en réalité d'une espèce rare d'algues vertes appelée boule de mousse. Ces organismes appartiennent à la famille des Cladophoracées. Ces algues filamenteuses peuvent se développer sur les roches ou flotter librement à proximité du sol. Toutefois, dans certaines conditions, elles s'organisent en colonies sphériques. Ces boules se forment en roulant sur le plancher marin et en se déplaçant ensuite au gré des ondulations de l'océan. Comme l'ont expliqué les chercheurs, elles n'ont pas de cœur et peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de diamètre. Pour se maintenir en vie et se développer, ces colonies d'algues ont besoin d'eau propre et de lumière, éléments indispensables à leur photosynthèse. Ce sont les courants marins qui assurent leur rotation de manière à ce que chaque partie de la sphère soit exposée aux rayons du soleil. Il en résulte ainsi une balle uniforme, quasi parfaite et d'un vert intense. D'après les scientifiques, les algues formeraient des boules afin de se protéger d'éventuels prédateurs. Si cette théorie reste encore à vérifier, cette forme pourrait permettre aux petits organismes d'échapper aux poissons affamés en se déplaçant plus facilement dans les océans. En roulant, les boules suivraient plus facilement les mouvements de l'eau et auraient moins de risques de s'échouer sur la terre ferme. Dans le cas présent, la stratégie n'a toutefois pas vraiment marché. Dans le passé, ces boules ont été observées dans certaines régions de l'hémisphère nord et plus particulièrement au Japon, en Islande et en Écosse. Leur apparition en Australie est néanmoins tout à fait surprenante. Pour les experts, ceci pourrait être le résultat d'eau plus chaude et d'un océan plus agité. Les vagues puissantes auraient pu pousser les boules à s'échouer. Pour le moment, les étranges colonies représentent une attraction amusante pour les habitants de la région. Toutefois, les scientifiques prévoient qu'après quelques jours passés sous le soleil, elles ne deviennent rien d'autre que des masses informes, malodorantes.
La montagne de Qatroni, qui est située sur les côtés du lac de Qaroun à Fayoum, est l'un des aspects qui caractérise la réserve de Qaroun. Cette montagne décrit l'histoire de la planète depuis 40 millions d'années, ainsi que son développement depuis l'ère où la surface était submergée par la mer. La montagne a donc témoigné l'évolution des différentes époques qui ont laissé des traces saillantes sur l'empreinte de ce tas de rochers. La région est un amas de rochers qui abondent en résidus archéologiques maritimes et fluviales. Les résidus contiennent aussi des empreintes de mammifères qui remontent à des millions d'années. Les traces archéologiques de baleines sont les plus saillantes. احنا دلوقتي موجودين في شمال الفيوم، شمال بحيرة قارون بالفيوم. هنبدأ معاكم يعني نبذة بسيطة كده عن تاريخ المنطقة اللي احنا موجودين فيها. بس الأول انتوا زي ما حضراتكم شايفين احنا قاعدين واقفين في صحراء، فكل اللي معروف عن الصحراء ان هي عواصف وحر ويعني ومنطقة موحشة، لكن الصحراء غير كده تماما. يعني الصحراء دي قصة وقصة كبيرة جدا من تاريخ الأرض. يعني إيه اللي عمل الصحراء دي، وإيه اللي خلى الصحراء بقت صحراء كده، وإيه اللي حصل أصلا في تاريخ الأرض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إحنا معاكم النهاردة هنشوف يعني نبذة بسيطة كده عن تاريخ الأرض، وخاصة يعني هناخد جزء بسيط من الكرة الأرضية، وخاصة في منطقة الفيوم، المنطقة المشهورة جدا على مستوى العالم بالنسبة لتاريخ الثدييات على وجه الأرض. العلماء قالوا إن أول حياة بدأت على وجه الأرض من حوالي 4600 مليون سنة. طيب الأرض الأول كانت عبارة عن كلها كانت قارة واحدة، وبعدين حصل بقى العوامل التكتونية والبراكين والزلازل والفوالق فقسمتها لمجموعة قارات. تمام؟ بس البحر طبعا هو اللي كان السائد، وكان متغلب على معظم المية، كانت متغلبة على معظم الكرة الأرضية. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل بقى إن بدأت تظهر البراكين والزلازل والحاجات دي، عملت لي جبال، وبدأ البحر يتراجع، وبدأت يعني بحار تظهر ومحيطات تختفي وهكذا. فكل جزء من الأرض أصبح له عمر مختلف عن التاني. يعني الجزء اللي هو البحر ما حصلوش وتراجع عنه بيحتفظ بالعمر اللي هو ساب البحر عليه، يعني حوالي 100,000 سنة 200,000 سنة الكلام ده، وهكذا. فبتلاقي قصة حياة الأرض دي عبارة عن كتاب كبير جدا، كل قصة فيه موجودة في مكان معين على وجه الأرض. يعني مثلا الديناصورات، الديناصورات دي مثلا موجودة في حقبة الحياة المتوسطة اللي بدأت من حوالي 120,000 سنة وانتهت عند 60,000 سنة. يعني الديناصورات عاشت 60,000 سنة فين؟ على وجه الأرض. طيب هنا بقى الفيوم كان لنا حظ أوفر، اللي بدأت الحياة في الفيوم من حوالي 45 مليون سنة، وهنا كانت بداية ظهور الثدييات. المنطقة اللي احنا واقفين فيها دلوقتي من 40 مليون سنة كانت عبارة عن بحر، وكانت منطقة شاطئية، وكانت بتعيش هنا كميات كبيرة جدا
من الحيتان من انواع مختلفه. فالمنطقه لما احنا عارفين ان في منطقه بحريه، يعني المنطقه دي كلها كانت بحر يعني هنا عايش فيه كائنات بحريه بس. ايه الكائنات البحريه اللي كانت ممكن تبقى موجوده في المكان ده؟ اما طبعا الحيتان والاسماك العاديه والاسماك القرش وعرايس البحر. هنا في المنطقه دي عندنا هنقسم معاكم الجبل او الصحراء اللي احنا فيها لتكوينات مختلفه من الاقدم للاحدث. كل تكوين، يعني ايه تكوين؟ التكوين يعني مجموعه طبقات موجوده فوق بعضها، خدت نفس البيئه، نفس بيئه التكوين اذا كان البحر ده عميق او ضحل، وخدت نفس العمر واحتوت على نفس الحفريات. فعندنا اقدم تكوين سميناه تكوين جهنم، اللي بعده سميناه تكوين بركه قارون. احنا دلوقتي واقفين في تكوين جهنم اللي هو موجود فيه كميه كبيره جدا من الحيتان اللي اكتشفناها منذ فتره بسيطه جدا في شمال بحيره قارون. عندنا هنا عدد كبير جدا من الحيتان او انواع الحيتان اللي اتوجدت في المنطقه دي. اهمها طبعا حوت الباسيلوزورس ازيس اللي هو طوله حوالي 18 متر، وده كان طبعا ملك البحر في الوقت ده. وبعدين في حوت تاني، الحوت الدردن الصغير حوالي من 6 ل 8 متر. وحوت طبعا اكتشفناه لاول مره في سنه 2010 اللي هو حضراتكم شايفينه دلوقتي. ان شاء الله يعني هنسميه قاروناسيتس، فيها نسبه لايه؟ لبحيره قارون. التكوين جهنم بيتميز بايه بقى؟ بيتميز بوجود كميات كبيره جدا من الحجر الطيني اللي فيه نسبه كربونات عاليه، وبقوا معاه طبعا في الجزء العلوي منه موجود الحجر الجيري. طيب ده يدل على ان المنطقه دي كانت منطقه يعني قرب شاطئيه، ولكن كانت منطقه عميقه شويه. يعني هنا العمق اللي احنا واقفين فيه دلوقتي اللي حضراتكم شايفين ان هي صحراء، كان عمق الميه هنا لا يقل من 50 ل 100 متر تقريبا. تمام. ايه اللي حصل في الفتره دي؟ عاشت كميات كبيره جدا من الحيتان في الفتره دي، بس هل كل الحيتان اللي هي كانت عايشه اتحفرت وفضلت زي ما احنا شايفين دلوقتي؟ يعني دي مثلا دي فقره حوت. الحوت ده طبعا كان في الوقت اللي هو كان عايش فيه كان هيك يعني حيوان عملاق جدا، كان عايش في البحر. يعني اعتقد ان لا يقل يعني اقل من 10% من الكائنات الحيه اللي كانت موجوده حصل لها عمليه تحفر. يعني ايه تحفر بقى؟ وايه اللي خلى العظم بقى زي الحجر كده؟ التحفر ان اهم حاجه الحيوان او الكائن الحي بعد ما يموت لازم يدفن مباشره، لازم يدفن تحت الطين. وبعدين العناصر او المعادن اللي موجوده في الطين بتخش في مسام العظم، فبيحصل تحجر للمعادن اللي دخلت في مسام العظم ده. تمام. فبيديني قالب او قص لكل فقره محتفظا بكل تفاصيلها وكل جزء فيها. كميات كبيره جدا حصل لها عمليه تاكل من الاسماك القرش اللي كانت موجوده، وبعضها طبعا ما اتدفنش، فحصل لها عمليه تاكل وتحلل ودابت. لكن يعني احتفظت الفيوم بمناخ جميل جدا اللي هي عمليه التحفر اللي حضراتكم شايفينها. عشان كده بيقول لك الفيوم من اهم بقاع الارض في احتوائها على الحفريات، الحيوانات الفقاريه وخاصه الثدييات.
ده طبعا اللي احنا شايفينه الحوت القارونا سيتس اللي اكتشف لاول مره في سنه 2010 في الفيوم. طبعا احنا شايفين بعض الفقرات البسيطه جدا، لكن في عمليه الكشف بنلاقي بقيه الهيكل مدفون تحت الصخور او تحت الطبقات اللي احنا شايفينها دي. وده كل ما كان الحيوان مدفون اكتر، كل ما لقينا درجه الحفظ بتاعته عاليه جدا، لان عوامل التعريه زي ما حضراتكم عارفين اللي هي المطر والرياح بتعمل تآكل للهياكل اللي احنا شايفينها. عشان اكتشف او استخرج حوت زي كده لا تقل عمليه الكشف عن شهر تقريبا، مع وجود طبعا فريق كبير متخصصين من الجيولوجيين وغيرهم والرسامين، ان انا اقدر استخرج الحوت ده وبعدين ادرسه وبعدين اعرف الحوت ده كان عايش ازاي وطبيعته وكان بيتحرك ازاي. الحيتان في الفيوم على فكره يعني هي قيل ان اول حيتان ظهرت على وجه الارض او اسلاف الحيتان ظهرت في باكستان من 45 مليون سنه. وقالوا ان الحيتان دي او كانت حيوانات شبيهه بالحيتان، كانت لها اطراف اماميه واطراف خلفيه وتقدر تمشي على الارض. لكن هنا حصل تطور بقى للحيتان دي، وخاصه هنا في الفيوم عند 40 مليون سنه بقى الحوت فولي اكواتيك، يعني يسبح في الميه بس، ولكن الاطراف الاماميه والخلفيه موجوده، ولكنها يعني اطراف بسيطه جدا ما يقدرش يمشي على الارض عليها. يبقى هنا حوت الفيوم كان حيتان يعني كلها حيتان بحريه ما تقدرش يعني كانت فيها ميزه ان هي بتعيش قريبه شويه من شاطئ البحر، غير الحيتان اللي موجوده في باكستان. من الهيكل اللي احنا بعد استخراجه بنعرف وزن الحوت ده وزنه كان ايه، وطوله، وكان بيتزاوج ازاي وبيعيش ازاي، والبيئه اللي كان عايش فيها، وليه هو قرب من شاطئ البحر، وايه السبب، يعني ايه اللي حصل في انقراض الحيتان دي، وايه اللي خلاها يعني اتواجدت في المكان ده بالذات يعني عن اي مكان تاني. بحيث ان احنا لما نتعمق شويه للطبقات اللي هي موجوده في عمق البحر شويه ما بنلاقيش الحيتان دي. ده دليل على ان هي الحيتان اللي في الفيوم كانت بتميل للمعيشه جنب الشاطئ.